Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Aris. Tetap setia dengan channel ini ya. Akan terus berbagi informasi dan pembelajaran yang menarik untuk adik-adik semuanya. Hari ini kita coba akan memberikan pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir. Selamat menyimak ya. Coba adik-adik semuanya perhatikan gambar di atas. Yang ini dan yang itu. Kira-kira adik-adik apa yang terlintas dalam pikirannya? Nah, nanti tunggu ya, kakak akan jelaskan. Adik-adik semuanya mempercayai terhadap adanya hari terakhir itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ciptakan alam semesta ini dari awal tentunya ada akhir. Maka adik-adik semuanya tugasnya adalah mempercayai bahwa semua yang Allah ciptakan ini adalah akan binasa dan akan rusak. Maka dengan demikian semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada langit, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang dan manusia sekalipun, semua akan binasa, adik-adik semuanya. Makanya ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tentunya kita yakin dong bahwa tentunya kita harus percaya dong bahwa akan terjadinya hari akhir itu. Maka dalam ini Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Tanpa kita sadari, kehidupan kita selama di dunia ini mengalami perubahan-perubahan. Mulai kita sejak kecil, kita jadi anak-anak sampai kita menjadi dewasa ini, maka selalu ada perubahan-perubahan, dan tentunya membuat kita semakin sadar bahwa akan ada hari terakhir kita. Entah itu melalui bencana kah, entah melalui sebuah kecelakaan kah, itu semua akan menimpa setiap diri manusia itu. Tahu nggak adik-adik bahwa kiamat itu atau hari akhir itu ada dua. Yang pertama ada kiamat sugro yang kita sebut dengan kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubro yang disebut kiamat besar. Lalu apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil adalah suatu hari terakhir, adalah suatu kejadian yang menimpa diri seseorang ya, dengan dicabutnya nyawa seseorang tersebut. Maka itu merupakan kiamat kecil, yaitu dengan wafatnya seseorang. Atau juga terjadi dengan fenomena-fenomena alam seperti gunung meletus, seperti banjir, ataupun seperti gempa bumi. Ini adalah bagian dari kiamat-kiamat kecil yang Allah perintahkan, yang Allah ingatkan kepada kita semuanya agar kita tahu bahwa sebelum kiamat besar akan terjadi kiamat kecil dulu. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقذف، لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك وأن لا نأمن مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر. ونحن الآن اطلعنا مع بعضنا البعض على هذه العلامات ورأينا أن جميعها قد وقع، ورأينا بالفعل أنها تشير إلى آخر الزمان وتبين أن الفترة التي نعيشها الآن هي الفترة التي تسبق قيام الساعة، غير أن أكثر الناس اليوم لا يفكرون في هذا الموضوع أو هم لا يريدون التفكير فيه. وهم لا يتحملون قراءة أخبار الكوارث ولا يطيقون مشاهدة فيلم عن الموت أو عن الأزمات التي تحل بالإنسان. وهم يفرون من التفكير في القيامة بسبب الخوف، بينما هم حتما سوف يلاقون ساعتهم في يوم من الأيام. يقول الله تعالى متحدثا عن اقتراب الساعة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من الإشارات التي ذكرت في الأحاديث النبوية وفي آيات القرآن الكريم يتوالى وقوعها واحدة تلو الأخرى. والعالم يعيش تطورات لم يشهدها في أي وقت من أوقات التاريخ، تطورات سريعة نعيشها كل يوم. وعلى الناس أن لا يغفلوا عن هذه العلامات، فعليهم أن يأخذوها مأخذ الجد وأن ينظروا إليها نظرة المتبصر. وعلامات آخر الزمان هي في الحقيقة إنذار مهم وتذكير فيه الكثير من الخير. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. العلامة الكبرى السابعة الكسوف الثلاثة. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها: وثلاثة كسوف،
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم. Sedangkan kiamat besar, adik-adik semua, adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa dan menimpa oleh alam semesta ini, rusaknya alam semesta ini, yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 bahwa kejadian kiamat yang besar itu diawali dengan tiupan sangkakala yang sangat memekikkan. Maka keadaan pada saat itu semua merasa terkejut, bahkan bumi sekalipun, apalagi dengan manusia, adik-adik semuanya. Lalu gambaran-gambaran itu yang terjadi pada saat kiamat besar itu seperti apa? Maka ada beberapa surah yang menggambarkan kiamat ini. Gambaran pertama, manusia itu pada saat itu seperti aneh-aneh. Adik-adik pasti hafal dong ayatnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada saat itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Belum cukup sampai di situ, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tahu itu ayat apa? Yang menggambarkan bahwa kondisi pada saat itu bumi yang kita pijak ini semua bergoncang yang sangat dahsyat. Lalu ada ayat lagi, as-samaa'u munfatirun bih. Ada lagi keadaan yang menggambarkan langit yang kita lihat saat ini terbelah. Nah, sungguh sangat mengerikan, bukan? Dan ini harus kita yakini bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat selamanya. Sehingga apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini haruslah menjadi bekal untuk keadaan akhirat kita nanti, karena akan ada hari terakhir. Baik terakhir kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun fenomena yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, adik-adik, dari gambaran yang di awal tadi, adik-adik bisa menyaksikan kan, dan bisa membedakan kan dengan adanya gambar yang di atas tadi. Coba adik-adik tuliskan apa yang kakak maksud dari gambaran tersebut. Nah, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Dan tuliskan tugas kalian ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang sukses dan bermanfaat. Nah, jika cadar ini merasa bermanfaat untuk kalian dan untuk teman-teman kalian, maka kalian bisa share kepada teman-teman semuanya agar Kak Aris terus memberikan informasi-informasi terbaik dan pembelajaran untuk kalian. Dan jangan lupa, jika kalian ingin merequest tentang materi yang kalian inginkan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, salam sukses ya, terus semangat belajar, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min
داعي وجب الشكر عليك